फिर आलो তোমরা নুঙ্গি গলা খোলো, কাচ্চা গলা দাও। নুঙ্গি গলা খোলো, কাচ্চা গলা দাও। আয় আয় চল দাও। मार बत्थर ये लगा बारी में सुन 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 भैया की तू की कच्चा पहन लेन। अबे हम कच्चा पीने भूल गए आज के में। अबे तू भूल गल कच्चा पहन ले और हम कच्चा पहन लियो तो छेना वाला था। দাও না তো বিলম্ব কেন করছো, দাও। যেটা ঝর্নি के मतन छेना नहीं হলো। हां যেটা রুই में খালগো যেটা রুই में খালগো। अबे ওটা তো মিললে छेना हो গেল বে। ওটা ঝর্নি के मतन छेना हो গেল। ওইটাই লে তো দাও। कच्चा छियो हमर भी একটা। छियो हां। কিন্তু ওটা छेना छियो। যা থাক আমাকে দাও, যেটা রানী মা বলেছে তার আদেশ পালন করতে হবে। দাও। रानी माँ कच्चा की कर दोगे ওটাই তো বেহতর है रानी माँ के घर बढ़िया से पूछ के आ तो রানী মা তো এইটা বললো কাচ্চা ধরে নিয়ে আসতে। साला कच्चा ভালো की कर दो রানী মা তো ওরা কাচ্চা দিল না, বারবার চাইলাম দিলই না। ছি 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 ছি। তোদের জন্য আমার সম্মান সব শেষ হয়ে যাবে। কেন মা? पोतना আমি कर কথা दो বলেছি আপনি তো বলে কাচ্চা ধরে নিয়ে আসতে। তা নয়, তবে ওদেরকে দশরে এই যত গিয়ে দেখতো সুসম্মানে নিয়ে আয়। তাই হবে মা। अबे कच्चा के पोतना बना दो ना तो डरना कर दो डरना हां अच्छा फिर এটা আলাদা আলো বে এটা চেঞ্জ हो গেল ভাই ইবার করিয়া যাও करिया ভাই ওর না ভুল হয়ে গেছে, তাই জন্য আমাকে রানী মা পাঠালো। हां तू बाप रे बढ़िया बात हां बोल 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 তোমাদেরকে শ্মশানে নিয়ে যেতে বলেছে। তোমাদেরকে পুড়িয়ে লুচি বুদিয়া খেতে বলেছে। চলো তাড়াতাড়ি। मार बतर मुख में बढ़िया के बैठो ये कर आला फिर ये कर आलादा बात बोले सुसान में ले जा तू जाई जो बढ़िया से पूछ के जो না এটাই বললো আমাকে। देबो किलो उठा के जो बढ़िया से पूछ के রানী মা ওরা শ্মশানে গেল না রানী মা।